Guys, papunta na kami sa trabaho ko guys. Good morning guys, good morning sa inyo lahat dyan. Papunta na ako sa aking trabaho. So pagkapili mo nga di man yung back. I don't wanna talk about it. How you broke. If I see you a little bit longer. Lakad muna tayo guys. Yan. Layo pa yung laklakarin namin guys. Sa sawa ko guys. Yan, nasawa ko guys. Thank you guys.